இன்னைக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதில் என்னெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறேன். வந்துட்டு பச்சை மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு, சின்ன ஜீரகம், பின்ன கொத்தமல்லி இலை, பின்ன கொஞ்சம் தயிர், பின்ன உப்பு, இது மட்டும் சேர்த்திட்டு செஞ்சு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் இப்படி ஆக்கி வச்சுருக்கேன். கரெக்டாக வருமானு தெரியாது, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே. எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன், சூடாயாச்சு. நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறேன். எடுத்தாச்சு. இனி ஒரு ஆளுக்கு டேஸ்ட் பண்ணுற கொடுக்கலாம். நல்லா இருக்குதா இல்லையான்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ഉച്ച കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാ സ്പെഷ്യൽ വന്ന് ചോറും ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക ചാറ്, പിന്നെതാ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രൈ കേട്ടാ, കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ. ഇത് സബോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചേട്ടാ. ഇതാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. കഴിച്ച് നോക്കാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു. വെണ്ടയ്ക്ക ചാറും ചോറും നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. കോളിഫ്ലവർ രണ്ടുകൂടെ ഉള്ളി തനിയെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉള്ളി ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇതുപോലെ ആരൊക്കെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാ വൈഫിന് കുറച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇതാ